guys, what's up? So good morning. So I'm here in the Sunplate Corporation. So naghatod me for interview for deployment sa mga grade 12. So may guys. So nara sila guys. So sila ako nara ko sakyanan. Nara ko sakyanan guys. Naghuwat ra jud nila. So I hope na dawat sila sa for interview guys. So nara guys. So ako ipakita sila asa sila. Sana all mag-video Medyo nasa na si Kuya. Obvious na girl. Sana all. Ajete namin oh. Wala Video mo. kaya? Ano meron ko mo? Video. Vlog siya para Dala Hi. request sa inyong mga parents. Hello, yo kita kayo bogti. Kita yung nakong now. Ya tarunga vlog ya. Ragi. I-voice over man yan ako. Wala, Colombia man kaday. Chura mi lampu tato. Ay klaro. Wala, Colombia man ka. So guys, mga to guys. So kana guys, muna sila for interview sa Sunplate. Then kuan. Unta makuha sila tanan aron ma-deployed for next week or kay kompleto naman sila requirements then kuan. So I hope makuha sila. That's all. So for graduating na sila ang grade 12 din guys. So nami sa MEPS 1 Corporation sa Sunplate. So nara guys. Oh. Okay. Yan guys no. So dito lang nagtatapos ang video ko. So pray for them to makakuha sila tanan para ma-deployed aron makatrabaho sila. So good luck girls. So do your best. And paningkamot mo na makapasar mo sa interview. So that's all guys. Thank you.